जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो इस चीज़ का चर्चा है वो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो टेम्पल का क्यों इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी जो है वो इस हवाले से बातें कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जो एक बाप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनवाइट किया है कि वो अबू धाबी में आके मंदिर का इफ्तिताह करें। आपको पता है ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अगर फ्रैंकली देखा जाए तो 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर एक टेम्पल का इफ्तिताह किया था। 2020 में 4.2 मिलियन डॉलर की लागत से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया था। 200 साल के ओल्ड एक श्री कृष्णा टेम्पल मनामा बहरीन के अंदर इफ्तिताह किया था। अभी वो इधर भी करने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर एक वर्ड बोला जाता है, मोदी की गारंटी। मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस इन पाकिस्तान एंड मैनी वेयर। ये हमारा एक लोकल कल्चर है। हमारे पाकिस्तान में अक्सर एक एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी इस डॉलर्स की। नाम लिया क्या लिया, नाम ही काफ़ी है, ठीक है। और इस तरह करके सो क्वेश्चन ये है कि वो जो मोदी की गारंटी है एंड देन दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड देन दिस रिलीजियस ये जो इनॉग्रेशंस हैं, ये ऑब्वियसली दे आर वेरी मच टेल व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर जयशंकर का एक इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने अपनी बुक बाय भारत मैटर्स के ऊपर बात की। और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस हैं, उन्होंने कहा जो देयर वर फोर सन्स ऑफ दशरथा रामा, ठीक है जी, जिसमें भारता, लक्ष्मणा, शत्रुघ्न और ये सारे के सारे जो रामा, भारता, लक्ष्मणा और शत्रुघ्न जो थे, ठीक है जी, ये सारे के सारे वो कहते थे इनके बड़ा कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट हुआ करता था। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है, सो ये जो वैल्यूज हैं, जो रिलीजियस इंडिया की जो आइडेंटिटी है, दैट फॉल्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे मुसलमान भी ऐसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो लाइफ है उसको पढ़ाया जाए, स्टडी किया जाए। कई मुसलमान कहते हैं जी जो यूएन चार्टर है ये तो सारे का सारा जो है वो इस्लाम ने पहले बयान कर दिया हुआ है। ख़वातीन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, जंग में कैसे करना है, ये जो यूएन आज बातें कह रहा है ये तो हम पहले कर चुके हुए हैं। ये तो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी जब आए थे तो उन्होंने इन चीज़ों को। सो इंडिया इज़ डूइंग ऑल दैट कि इंडिया जो है वो, जैसे मैंने डॉक्टर जयशंकर की आपको मिसाल दी। अभी फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने कहा जी इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जी वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, कई लोग इंडिया के अंदर दे आर सेइंग कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाई आर दे डूइंग इट, ठीक है जी। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 500 साल हमने इंतजार किया है इस वक्त का कि हम मंदिर बनाएंगे। मस्जिद की जगह ये जो बाबरी मस्जिद की जगह ये जो मंदिर की बात हो रही है, कहते हैं 500 साल इंतजार किया है। सो वी हैव, अच्छा, नरेंद्र मोदी विल नेवर अटर अ वर्ड कि जी हमने मस्जिद की जगह मंदिर बनाए हैं। बट वो उनकी अगर पॉलिटिक्स को आप ट्राई टू उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यू विल सी के हाउ थिंग्स आर गोइंग इन इन द डायरेक्शन, कैसे चल रही हैं और क्या हो रहा है। सो वो जैसे वो कहते हैं कि मैं अपने आप को क्या नाम है उसका, मोदी साहब अपने आप को भी कहते हैं कि जनाब मैं तो क्या उसे बोलते हैं, ये जो राम भक्त हैं इन्होंने 550 साल इंतजार किया है। इन्होंने 550 साल इंतजार किया है, ठीक है जनाब। और आप उसको जैसे मैंने अभी उनका योगी आदित्यनाथ का बताया कि वो क्या कह रहे थे, वो क्या बातें कर रहे हैं। वो यही बातें कर रहे हैं कि भाई हम जो है अब हमारा ज़माना आ चुका है, हमारा टाइम आ चुका है, हमारा कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और एक बात की जा रही है कि जी आप वो मनाएं क्या होती है वो जो अ, अ, दिवाली मनाएं, ठीक है। और अगला जो महीना है वो उसको देखें, उसमें उस पूरे महीने के अंदर आप तैयारियां करें, ठीक है। सो ये एक इंडिया की जो डायरेक्शन सेट हो रही है और ये जो इफ्तिताह हो रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी के अबू धाबी के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है जैसे बाप हिंदू मंदिर अगर यूएई में बन रहा है
جو کہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 5.5 ایکڑ زمین کے اندر بنا ہے. وہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں 3.5 ملین کے قریب ڈیاسپورا ہے وہاں پہ. 2.7 ملین تو امریکہ میں ہے, سعودی عرب میں کو 2.5 ملین ہے, لیکن یہاں پہ ڈیاسپورا بڑا ہے, تو دیٹ واز وائی. اور 2015 میں جب مودی صاحب وہاں گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ افتتاح کیا تھا, اس وقت دیا گیا تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں, وہ تھیم کیا اس میں دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں there is a sense of spiritual harmony. This is what basically باپس والے بات کر رہے ہیں, جو باپ آرگنائزیشن جنہوں نے پرائم منسٹر مودی کو کیا ہے. اچھا, آن دا کنٹریری اگر آپ دیکھیں تو جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے جی 2009 میں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو پرائم منسٹر مودی ہے ہی از اے سی او آف گجرات, اور 2019 میں بتایا گیا تھا کہ وہ اکانومی ٹھیک کرنے آ رہے ہیں. 2014 میں جو ہے وہ ہندو جو وہ جسے کہتے ہیں نا, میں ششی تھرور کو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا جی ہندو ہریدے سمرات, ٹھیک ہے جی. دس از واٹ از بیسیکلی ٹاکنگ. وہ کہہ رہے ہیں یہ جی 22 جنوری کو ایودھیا میں جائیں گے, 14 فروری کو ابوظہبی جائیں گے. سو یہ کس طرح کا مستقبل جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے. دس از واٹ بیسیکلی دے آر ٹاکنگ. سو کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے جو انویٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے, اور آئی پرسنلی فائنڈ آؤٹ اینڈ آئی پرسنلی سی دیٹ کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس اور جو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ملک کے اندر کر رہے ہیں, in each and everything they wants to bring religion. ٹھیک ہے, وہ ہر چیز میں مذہب کو لے کے آنا چاہتے ہیں. ان کا بیسیکلی بھارت کے لوگوں کی جو نبض ہے نا اس کے اوپر ہاتھ آ گیا, ان کو سمجھ آ گئی کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جتنے بھی ڈیولپنگ ورلڈ میں, جیسے ہم پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو کیسے موبلائز کرنا ہے. ہمارے عمران خان تھے, وہ اس طرح کے کام کرتے تھے, مذہب کا نام لگانا ہے, نیشنلزم کی بات کرنی ہے, امریکہ کو للکارنا ہے, اس کو للکارنا ہے. نریندر مودی از ویری اسمارٹ, وہ کسی کو نہیں للکارتا. ہی ڈز ہز ورک, اکانومی کی بات کرتا ہے. ایودھیا میں جائے گا تو جی میں تو اسمارٹ سٹی بنانے آئے ہیں, اور ساتھ ہی کہے گا بھائی جان تیاری کریں, آپ تیاری کریں, ہم 550 سال انتظار کر رہے ہیں. ایک طرف ایودھیا کو اسمارٹ سٹی بنائیں گے, ایک طرف وہاں مندر کا افتتاح کریں گے, دونوں چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں. ہمارے مولویوں نے کیا کیا تھا, ہمارے مولویوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ہی کام کیا, انہوں نے کہا جی سعودی عرب سے پیسے لو, عرب ممالک سے زکوٰۃ خیرات اور ان کے پیسے لو, ادھر مدرسے بناؤ, اپنی انڈسٹری لگاؤ, انڈسٹری لگا کے وہاں بچے جمع کرو. ان بچوں کو جو ہے وہ بعد میں وہ جہادی بن گئے, وہ لڑنے لگ گئے. کبھی وہ رشیا کے خلاف, سوویت یونین کے خلاف لڑتے تھے, کبھی وہ امریکہ کے خلاف لڑتے تھے, کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف لڑتے تھے, اور ہر چیز کنٹرول ہوگی. بٹ ان کیس ان انڈیا آئی بلیو وہاں پہ انہوں نے ان چیزوں کو, تو ظاہری بات ہے وہ نہیں کر رہے, وہ اور مذہب کو ایک اور اینگل سے لے کے جا رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر جے شنکر ہے, he is a practitioner of diplomacy, ایک پریکٹیشنر ہے, پوری زندگی کا تجربہ ہے. when he talks something regarding religion, when he talks something regarding India, people buy it. اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا دیکھو یار کامیاب ترین آدمی ہے, بات کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, دیکھو پوری زندگی کی نچوڑ وہ ہمیں دے رہا ہے, تو وہ پوری زندگی کا نچوڑ ہمیں انڈینز کو دے رہا ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں اس چیز سے, اور یہ بڑی زبردست چیز ہے. دس از سم تھنگ, کمال کی یہ باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر. پرائم منسٹر مودی وہ کو یار پوری زندگی دیکھو, اتنے سال تو وہ چیف ایگزیکٹو گجرات میں رہا, اس نے اتنا کام کیا ہے, ترقی کر رہا ہے, اور اگر اس کی زندگی کا یہ نچوڑا تو وہ شوڈ فالو اٹ. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں طارق جمیل صاحب ہیں, وہ کوئی فائنینشلی تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, نہ کوئی پولیٹیکلی کیا, پر لوگ ان کی مذہبی وہ چیزوں کو, عمران خان کو اس اینگل سے دیکھتے تھے, یار دیکھو یہ مغرب بھی دیکھ کے آیا, یہ آکسفورڈ میں بھی آیا, یہ کیمبرج میں بھی پڑھ کے آیا ہے, یہ ویسٹرن ورلڈ کو بھی دیکھ کے آیا, یہ کرکٹ بھی دیکھ کے آیا, یہ پلے بوائے بھی تھا, اور آج دیکھو یہ مذہب کی طرف آ گیا ہے, تو دیکھو اٹ مینس کہ دس از دا بیسٹ آف ہز ایکسپیرینس. اس نے اکانومی کوئی نہیں کی تھی, اس نے بس ویلفیئر کے اچھے کام کیے ہیں عمران خان نے. دیر از نو ڈاؤٹ, پرٹیکولرلی کینسر ہاسپٹل بنانا از اے بگ, لوگوں کے پیسے کا اچھا پروجیکٹ ہے, لیکن لوگ پیسہ بھی اس کو دیتے ہیں جس پر پیپل ہیو اے ٹرسٹ, پیپل اونلی گیو منی. سو ان دس کیس اگر آپ دیکھیں کہ نریندر مودی, ڈاکٹر جے شنکر, یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے دے آر برنگنگ فارورڈ انڈیا کی سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, آئیڈینٹی کی, ہسٹری کی, کلچر کی, ویلیوز کی, اس کو فور فرنٹ پہ لے کے مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, انڈیا کو پیکج کرنا چاہتے ہیں
इन अ रिलीजियस वे, उस अंदाज से वो जो है वो पैकेज करना चाह रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। मुझे ये चीज़ ये समझ आ रही है कि ये ऐसे करेंगे, ऐसे हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि वो स्पिरिचुअल हार्मनी की बात हो रही है। अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी दिस इज़ गोइंग टू बी द ग्लोबल हार्मनी प्रोजेक्ट। मोदी का जो विजन है स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज। भाई क्या स्पिरिचुअल लीडरशिप, ये क्वेश्चन लोग बहुत सारे। सो पीपल इन द वेस्ट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कर क्या रहे हैं। They're trying to understand. Nobody is speaking. Nobody is trying to understand. Nobody is trying to say anything. कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन everybody is very curious. For example, इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन, इन सब चीज़ों को कैसे लोग स्टडी कैसे कर रहे हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर मेकअप ऑफ इंडिया। आप देखिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, एंड कांग्रेस पार्टी हो, अपना दीदी हो, बाप हो, कोई सॉरी बाप कह रहा हूँ, आप हो, हमारे पाकिस्तान में एक बाप है तो इसलिए, सो वी ऑलवेज से, सो इंडिया के अंदर एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो उनको अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो जो बाप है वो, तो उसके बारे में तो एक बड़ा मज़े का एक मुहावरा होता है कि इसको जो है वो बाप ने बनाया, ठीक है। इंडिया के अंदर एक आम आदमी पार्टी है। सो वो आम आदमी पार्टी जो है, या कोई भी हो, दे कांट, वो तो इसके करीब तरीन भी नहीं आ सकते जो मोदी जिस तरह जो एक नैरेटिव वो लेके आए हैं सामने। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ दुनिया उनको बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि जी मोदी तो कहता था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब कहाँ गई वो इकोनॉमिक तरक्की, कहाँ गई वो सोशो इकोनॉमिक लेडर, कहाँ गया वो जी के जो जिसे कहते हैं ना हर इंडियन जो है उसके जेब में पैसा होगा, हर इंडियन जो है वो खुशहाल होगा। आज तो सारे इंडियन खुशहाल नहीं हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक विद ऑल दीज 10 years ऑफ एज ए प्राइम मिनिस्टर, 15 आई थिंक ईयर्स एज ए CM, 25 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव, 25 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव उस नरेंद्र मोदी ने काम किया है। एंड नाउ ही हैज रीच टू द पॉइंट, वो इस पॉइंट पे आ गया कि वो जो स्टोरी सुनाता है ही विल इम्प्लीमेंट इट। लोग उसकी वो स्टोरी को मान रहे हैं। सो ये जो बातें हैं, इसका क्या क्लाइमेक्स होता है, it will take some time because India की जो सारा makeup है that is going to be religious in coming years, which is obviously if the people of India want it, let it be, because मेरी ज़ाती इसमें राय ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई आप क्यों क्रिटिसाइज, क्यों वो जी पहले सेकुलर होता था। भाई दिस इज द पीपल हु आर डिसाइडिंग इट। ये बात तो सही है कि दे डिडंट टुक अ डिसीजन 75 years back, they are taking a decision right now। they didn't think that this should be the makeup of इंडिया का फेस ऐसे होना चाहिए, ये उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा। आज एक लीडरशिप आई है विच इज़ पॉपुलर, विच इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल, विच इज़ डेमोक्रेटिक, विच इज़ सॉर्ट ऑफ जिसे कह लें कि लोगों को उनकी सपोर्ट पूरी हासिल है, एंड पीपल स्टिल बिलीव वी शुड वोट फॉर हिम बिकॉज ही इज़ थिंकिंग बेस्ट फॉर द कंट्री। सो ये एक चीज़ जो है, आई पर्सनली फाइंड इट कि दुनिया इसको समझने की कोशिश भी कर रही है, दुनिया इसको समझ भी रही है। और ये एक जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बाप्स है फॉर एग्जांपल, ये एक प्रॉपर हिंदू मंदिर की, इनकी अगर आप डिटेल्स जाके देखें, ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। न्यू जर्सी के अंदर भी इनका एक बड़ा जो इन्होंने 185 एकड़ के अंदर, ठीक है, ये 191 फीट हाई एक इन्होंने ये वो किया है, उसका अकाउंट रिमेंबर उनका, मुझे वो नाम नहीं याद उस मंदिर का क्या है। फिर इटली के अंदर, ग्रीस के अंदर, बुल्गारिया के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है ना जनाब। सो बड़े पैमाने पे ये चीज़ें कर रहे हैं लोग जो है वो। और आई पर्सनली फाइंड आउट कि इनको स्टेट की पूरी सपोर्ट है। स्टेट मीन्स ऑब्वियसली द पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक फुल टाइम सपोर्ट हासिल है। और दे हैव मनी, इंडियंस के पास आपको पता है ग्लोबली पैसा है, ऑनलाइन आजकल ट्रांसफ़र होती है। एक सेकंड में वो कहें जी हमने मंदिर बनाना है, मेरा ख्याल है अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं वो। दे कैन कलेक्ट बिलियंस,
اوور نائٹ اراؤنڈ دا گلوب. آج کل کے دور میں پیسہ اکٹھا کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ویب سائٹ بنائیں, بتائیں ادھر پیسہ ڈالیں, اکاؤنٹ دیں, لوگ ٹھک ٹھک. ہمارے عمران خان نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا ہے اس چکر میں. بٹ دیٹس این انٹرسٹنگ ٹریجیکٹری وچ از کمنگ ان فرنٹ آف اس. لیٹس سی کیا ہے اس میں ہوتا ہے. تھینک یو.